अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें और आबाद रहें। आप लोग भी कह रहे होंगे काफ़ी दिनों से जो है ना वो मेरा व्लॉग नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक झटका लगा है। परेशानी का, इतनी परेशानी मुझे आज हुई है कि जिसने मुझे ये परेशानी दी है, हो सकता है वो इस टाइम सुन रहा हो या सुन रही हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को इतना परेशान ना करें कि फिर इंसान जो है वो मजबूर हो जाए और उसके दिल से कोई आह निकल जाए। तो मैं आज बहुत परेशान हुई हूँ, मेरे गले से भी आपको लग रहा होगा। मैंने कहा आप लोगों से मैं बात करूँ कि मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो इस परेशानी से निकाल दे। निकाल भी लिया अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का रहम है, करम है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और अल्लाह ताला जो है वो इंसान को बेहतरीन उसके लिए जो है ना वो सब चीज़ें करता है। और अल्लाह ताला ने ये करम किया है मेरे पे, रहम किया है, और रहमत की वजह से मैं दोबारा से रिकवर कर गई हूँ कुछ चीज़ों को। तो दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह एक तो सेहत याब हो जाऊँ और दूसरा इस मसले से निकल जाऊँ इंशाल्लाह। तो जैसे ही ये मसला थोड़ा-सा ठीक होगा इंशाल्लाह, मैं आपसे दोबारा डिटेल में जो है वो डिस्कशन भी करूँगी कि आखिर हुआ क्या था, और आप लोगों को इसके बारे में आगाही भी दूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना उसमें इंसान बड़ी मेहनत करता है, बड़े उसके ख्वाब होते हैं, बड़े वो ख्वाब अपने दिल में सजाता भी है, मेहनत भी करता है और ईमानदारी के साथ भी चलता है। लेकिन उसके साथ अगर फिर इस तरह से हो जाए तो फिर कभी-कभी कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बर्दाश्त तो कर गई हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है। ये अल्लाह की रहम है, नवाज़ी और करम नवाज़ी है। मैं मेहरबानी नहीं इसको कहूँगी अल्लाह की, क्योंकि मेहरबानी तो पता नहीं होती है या नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह का रहम और करम हो जाता है। तो आप लोग जो है ना वो उस मुश्किल से, उस मसले से निकल जाते हैं। तो मेरा गला भी इसी वजह से ही ख़राब हो रहा है, और इस टेंशन की वजह से आप यकीन मानिए कि आज 2 घंटे मैं मुसलसल रोते रही हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, और काफ़ी जो 3-4 लोग मेरे गिर्द थे जिनको पता ये चला, उन्होंने भी मेरे लिए दुआएँ माँगी। ख़ास तौर पे मेरे अब्बू ने मेरे लिए दुआ की, बहुत ज़्यादा मेरे अब्बू ने मेरे लिए दुआ की। वो बहुत परेशान हो गए थे और सब ने मिल के दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मसले से निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह मैं 1 से 2 दिन में आपको बताऊंगी कि असल में मसला हुआ क्या था और किसने ये करने की कोशिश की है। और फिर इसके बारे में मैं आपको इसका सल्यूशन भी बताऊंगी कि आपने अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी आपके साथ इस तरह हो, तो उससे आपने निकलना कैसे है, बचना कैसे है। निकल तो शायद मेरे आज मुकद्दर अच्छे थे या किस्मत ने आज साथ दिया तो मैं निकल गई हूँ। अदरवाइज़ इससे निकल तो इंसान नहीं सकता, लेकिन इससे बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। इतनी बड़ी बात आज हुई है कि यकीन करें कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि इस तरह होगा। हाँ, मेरे दिल में कभी-कभी ख़्याल ये आता था, तो लेकिन मैं और ख़्याल में थी, नज़रअंदाज़ करते गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इतना बड़ा झटका मुझे आज लगा कि मैं ज़िंदगी के आप यकीन मानिए कि मेरी बेटी माशाल्लाह 9 साल की हो गई है और साढ़े 7 साल मैं पीछे चले गई हूँ। यानी कि ज़िंदगी के साढ़े 7 साल मैं पीछे चले गई हूँ। वो इस वजह से कि साढ़े 7 साल पहले जवार को जो है वो ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज़ हुआ था जब उनको। तो मैं उस वक़्त मैंने इतना स्ट्रेस और टेंशन देखी थी लाइफ में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वही कुछ आज मेरे साथ हुआ कि मैं जब भी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मेहनत और कोशिश करके बड़ी मुसीबतों से निकल के ज़िंदगी में एक जगह पे खड़े होने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद मुझे इतना बड़ा झटका लगता है कि मैं ज़िंदगी के वापस 5, 7, 8, 10 साल वापस चले जाती हूँ। तो इतनी तकलीफ़ मुझे उस दिन हुई थी जिस दिन इनको अटैक हुआ था, जितनी तकलीफ़ मुझे आज हुई है।
اور جس نے یہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے اور میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی اور میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سب چیزیں جب آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ ہمارا کار ساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے اور وہی حلیم ہے، وہ وسیع و علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، آپ کا شارق سے بھی قریب ہے۔ دلوں کے بھید صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، کہ کوئی کیا کسی کے لیے سوچتا ہے، کوئی کیا کسی کے لیے کرتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کو ہی معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے اپنی عرض، اپنی درخواست رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر کرنے والے ہیں۔ تو یہ چند باتیں جو تھیں وہ آپ سے کرنی تھی۔ کل سے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک بار دوبارہ سے میں نے اپنی کمر باندھ لی ہے آج، اور کل سے انشاءاللہ دوبارہ سے ولاگ کا سلسلہ میں سٹارٹ کروں گی۔ جلدی گاؤں جا رہی ہوں انشاءاللہ، اور آج تو میں واقعی بہت ہی تنگ آ گئی ہوں۔ اب تو میرا یہاں سے جانا ہی بنتا ہے، تو شاید وہاں پہ جاؤں اور یہ شور و گل، یہ جو اتنا شور شرابہ، یہ جو دنیا ہے، یہ جو فیک لوگوں کی ساری چیزیں ہیں، ان سے ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں۔ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ جاؤں گی گاؤں، اور آج آپ لوگوں سے یہ بات کرنا بہت ضروری تھی۔ نکل تو گئی ہوں میں اس پریشانی سے، اللہ نے نکال بھی لیا ہے، اللہ کا 100 کروڑ بار شکر ہے۔ لیکن جو مجھے تکلیف آج پہنچی ہے اور جس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بھولی جاتی۔ آپ چاہے ان کو جتنا مرضی بلا لیں تو چیزیں نہیں بھولتی۔ جیسے سب حقیقتوں میں سے حقیقت میرا بیٹا ہے، جو کہ کبھی بھولنے والی چیز نہیں ہے، کہ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے باپ کو بھول جائیں، یہ تھا وہ تھا، میں نہیں بھول سکتی۔ تو اسی طرح اس بار کا پیرالائز ہیمریج تھا جو اس کو ہوا، میں اسے نہیں بھلا سکتی، کیونکہ وہ جو زندگی کرب میں میں نے جو درد وہ محسوس کیا تھا اس ٹائم، میں اس کو نہیں بھول سکتی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ آپ بھول جائیں۔ اور آج جو مجھے درد ملا ہے، میں بھی کئی سالوں تک نہیں بھول سکوں۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، میری ساری دعائیں، میرے والد صاحب کی ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ کسی کے لیے برا مت سوچیں، مت سوچیں کسی کے لیے برا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہی میری ریکویسٹ تھی۔ اور آج کا ولاگ یا آج کا چھوٹی سی بات آپ سے 5 7 8 منٹ کی جو ویڈیو ہے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے سپورٹ کریں اور میرا ساتھ دیں کہ میں اس پریشانیوں سے نکل جاؤں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کل اچھے سے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور چینل اگر اچھا لگتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے آج پہنچی، کس نے پہنچائی ہے مجھے نہیں پتہ، پتہ چل جائے گا تو ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔